वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट कैम पेट्स पॉइंट आज मोर ओसर टप क्वालिटी जार्मा स्पिचर पोवाली आसे आपलोक मैं देखाई दिम किन्तु फिमेल है टप से टप क्वालिटी कमते दी थका आछे पोवालिटो जदि काबाक लागे तेतियाह'ले मोर नम्बर कन्टेक्ट करो मोर नम्बर डिस्क्रिप्शन दिया थिब और मोर चेनेलটো नतुन হয় जेहेतु चेनेलটো सबस्क्राइब कर দিব और चेनेलটো जिमान पारे शेयर कर দিব और मैं देखुवाइछु पोवालिटो आहक चाइ लওক पोवालिटो टप क्वालिटी देखिए ना किमान एक्टिव पोवाली फुल एक्टिव पोवाली नुम चाइ लওক हेयर बहुत दीघल आछे नुम फुल एक्टिव पोवाली पमियानो निचिना बहुत नुम आछे देखिए ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন পাব বিট চাৰ্টিফিকেট দিছে ফুল एक्टिव পোৱালি চাই লওক কিমান কিউট দিছে এইটো পোৱালি বৰ্তমান মোৰ ওচৰত ৰেডি ষ্টকত আছে যদি কাৰোবাক লাগে যদি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া মোৰ নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ নাম্বাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব চাই লওক পোৱালিটো ফুল एक्टिव পোৱালি চাই লওক আজি ভিডিঅ'টো বছ ইমানেই যদি চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব